आजिकाली देखिए जिते मोर युव बंधु अच्छा श्रावण मासरे तो सोमवार आसे प्रतिटी शिवालय भारी भिड़ हुए कहीं भिड़ हुए ना दूर दूरांतर मानसिक व्रतधारी काउरिया भाई माने पानी भार नहीं आसता आपण केतेबेले श्रावण मासरे श्रावणी पानी पई जाइछन्ती नहीं मु जाइनी सी भाग पायंतु माने थोर जांतु ए वर्ष श्रावण मासरे मु जाइथिली तू जाइथिलु मु एका नुह आउ आम गाँव आम 40-50 टका सांग होई जाइथिलु ये गोटे टोका कला में 50 टोका जाइथिलु सारे हां से पानी आनी मारे की आनंद अछि आपण गोटे एठी उदाहरण मु देबी उदाहरण करे हां सही हरण पानी आनी मारा आनंद कोन मु बुझाम सेटा कोन एटा पानी धार ओहो उदाहरण देबो तो पानी धार करछियो बाप रे केदार सब काउडिया भाई माने हां अंधरे पानी धार धरी हां लंबा धारे चलंती बाबा मोहन खाली रे जानती ठाकुर को डाकी डाकी जानती केमिति ना कंदी केमिति हमको साइड दिया अरे हम तो काउडी वाला अवश्य भाई मान आजिकल आप देखुवे जो अत्याधुनिक काउरिया भक्त माने भिन्न भिन्न ढंग से डाकुचन आपण शुणुवे रह कौन डाकती आजिकल जो काउरिया भाई माने www.com शिव बाबा वेलकम 9900 शिव बाबा आमर हिरो ये जो काउरिया भाई माने डाकुचन आजिकल आपण मान शुणुवे रह से कथार कहिबार मोर आवश्यकता नहीं मोर कहिबार उद्देश्य आपण से काउरिया भाई मान को पचारिबे भाई ये पानी कोठी की नेकी जाउचो ना शिव मंदिर ना कोठी ढालिबो ना शिव को मस्तक रे अच्छा शिव मंदिर शिव को मस्तक को उठाइला आजिकल आमे गाँ गहली रे शिव मंदिर कले गोटे विजय प्रतिमा बसु थाए वास्तविक शिव मंदिर देवता किए शिव मंदिर से ही देवता आपण द्वादश ज्योतिर्लिंग देखंतु सौराष्ट्रे समनाथांच श्री शैले मल्लिकार्जुन शिव मंदिर देवता प्रकृति और पुरुष लिंग एवं भोग जहा प्रकारांतरे बापा मांकर सांकेतिक चिन्ह से होचंदी शिव मंदिर देवता प्रकृति और पुरुष लिंग एवं भोग बापा मांकर सांकेतिक चिन्ह शिव मंदिर पूजा बापा मांकर पूजा शिव मंदिर पूजा जी बापा मांकर पूजा न करी भगवान शिव पाखक भोग नहीं जाए भगवान भोग से ग्रहण करती ना आसंती थर राजा थिले भानुदेव रानी शरधा देवी वैवाहिक जीवन 14 वर्ष बीती गला परे पुटी कि झीटा ना रानी चिंता कले मो चिंतित नुह आम हेलु जगन्नाथ राज्य सेवक आम पर जदि ये वंश बुड़ी जाए आउ कौन महाप्रभुंकर सेवारे नियोजित के उत्तराधिकारी सृष्टि हेबेनी ताले प्रभुर सेवा केमती हबो किछि नहले छेरा पहरा कार्यक्रम केमती हबो मु जहा कले भी स्वामी ए दिगरे कर्णपात करू नाहंती आज मो स्वामी आसंती आज से घर को आसंतु जते बेले कहिले जते बेले राजकार्य एते दिन बीती गला काहे के हला कोन काय होनी ये पाड़े लेबा देखेबा किछि नाही र से दिन गजपति महाराज प्रभु सेवा कार्य सारी राज कार्य समापन करी घर को फेरुछन घर को फेरिला बेले स्त्री मन दुखरे बसचंदी र इथर समय नष्ट करना राजा देखिदेले रानी कोन आज अभिमान रे बसचंदी प्रिय र गोटे पद चौपदी आणुची
ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ କଲମରୁ କ୍ରମାରେ ଏ ଚୌପଦୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହୁଏତ ନାରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7-12 ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଢାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଟିକେ ଶୁଣ। ବୋପାଲ ଇଏ ସୋମବଦନା ସୁନ୍ଦରୀ, ସୋମବଦନା ସୁନ୍ଦରୀ ମଙ୍ଗଳେ ତୁ ଯାଇ ରାଣୀ ଟିକେ ଶୁଣ। ସୋମ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା ମତେ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳରେ ଚାହା। 7 ବାର ଭିତରୁ 2ଟି ବାର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସୋମବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର। ବୁଦ୍ଧ ତାତ ଶରୀର ମୋଦ ବୁଦ୍ଧ ତାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିବ। ଐରୀ ତାଙ୍କର ଐରୀ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ। ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରିୟ ରାଣୀ, ତମେ ଯଦି ମତେ ନ ଚାହିଁବ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମତେ ମୋ ଶରୀରକୁ କନ୍ଦର୍ପ ଦବ। ଆସିଲା ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର। ଗୁରୁ ତୁ ନାରୀ নারী সমাজ, গুরু অর্থ শ্রেষ্ঠ। তু হলে নারী সমাজের শ্রেষ্ঠা। গরু ভাব মনুতেজ অভিমানକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼। শুক্র পরি থরে চাহা, মতে ଟିକେ কোণেকি চাহা, সন্নিধକୁ নিকটକୁ নেইযা। আসলা সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, গুরুবার, শুক্রবার, শনিবার। শেষরে বাঙ্কা দাস কহিলে কলে রবি যায়া পরি রবি সূর্য যায়া পত্নী, তাঙ্কর পত্নী ছায়া। তু মো পাখরে সবুবেলে ছায়া হইকি রহিবু। আসিলা 7 বার ভিতর সোম, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রবি। তেণু রাজা এই ক্রমরে নিজ রানীଙ୍କୁ ডাকিলে গলে প্রিয় ଟିକେ ଶୁଣ। উঠিলেনি। বাধ্য হই রাজা ଆଉ ଟିକେ চেষ্টা কলে। গলে বাঙ্কা এথর ଟିକେ মনে পকাইবা নটবরধଳ মহোদয়ଙ୍କୁ। ଯୋଉ ଚୌପଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପରିଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚୌପଦୀ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟମରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ନଟବରଧଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଙ୍କି ନିକଟସ୍ଥ ଜମପଡାର କବି। ପ୍ରିୟ ର କାଇଁ ଶୁଣ ବାରି ଯାଖି ବିମ୍ବା ଧରି ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଇଏ ଚୌପଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ବାରି ଯାଖି ବିମ୍ବା ଧରି ଧରି ନିଅ କୋଳ ଧରି ବାରି ଯାଖି ବିମ୍ବା ଧରି ଆଜି ଧରି ନିଅ କୋଳ ଧରି ବାରି ଯାଖି ବିମ୍ବା ଧରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରି ଯାଖି ବିମ୍ବା ଧରି ଧରେ ସରିଲା। ଧରି ନିଅ କୋଳ କରି କରିନ୍ଦ୍ର ଗତି ନବୀନା বারি যাখি বিম্বা ধরি ধরি নিও কোল করি করিন্দ্র গতি নবীনা বিনাশ হেলি সুন্দরী দরিদ্রে ধন
চারি জাখি বিম্বা ধরি ধরিনি ও কোଳ କରି করিন্দ্র গতি নবীনা বিনাশ হেলি সুন্দরী দরিদ্রে ধন মোহর হর পরে কৃপা কর 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 দনা বর বরণ কর বিচারি চারি দশ ভুবনারে তরে বোলা সুমারি চারি দশ ভুবনারে তরে বোলা সুমারি নারী কেল উড়ারে নারী কেল উড়ারে আরে যারে প্রীতি দান রানী